अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले सबको बता दिया था, लेकिन आवाम को समझ नहीं आई। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मियां साहब को रिजेक्ट कर दिया। मियां साहब के जो चाहने वाले हैं वो बड़े रो रहे हैं कल से कि मियां साहब को रिजेक्ट किया है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि रिजेक्ट किसने किया। वो भी मैं आपको बताता हूं। रिहाना डार साहबा ने मियां साहब की कंपनी के लिए, ख्वाजा आसिफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया और बहुत बड़ा एक सबूत सामने ले आई है। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। मरियम नवाज साहब इलेक्शन से पहले मरियम नवाज साहबा क्या कहती थी, आप भी सुने जरा। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रास्ते में। मरियम नवाज साहबा कहती रही, लेकिन आवाम को समझ नहीं आई। वो कहती थी कि इक़्तिदार में आने का रास्ता मुझे पता है, उसके लिए आपको इज़्ज़त नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, लेटना पड़ता है, पाँव पकड़ने पड़ते हैं, फिर आपको इक़्तिदार मिल जाता है। मरियम साहबा ये बताती रही और कहती भी रही कि मुझे वो तरीका अच्छी तरह से आता है। यकीनन मरियम साहबा को वो तरीका बहुत अच्छी तरह से आता है और उन्होंने प्रूव किया है। उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि अब वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। वो कहती थी कि मुझे ये तरीका बड़ी अच्छी तरह से आता है और उन्होंने हर तरह से उस तरीके को प्रूव किया है कि अब उन्होंने जिस तरह से भी, जैसा भी वो कहती रही हैं, उसको प्रूव कर दिया है और ख़ुद वज़ीर आला की कैंडिडेट बन गई हैं पंजाब की और उनको वज़ारत आला झोली में डालकर दी जा रही है। वो हार चुकी थी महर शराफत अली से PP 159 में, लेकिन चूंकि वो रास्ता चुन चुकी थी, वो अपने आप को सेलेक्ट करवा चुकी थी, वो पाँव पकड़ चुकी थी, वो जूते पकड़ चुकी थी, वो झुक चुकी थी, वो सब कुछ अपना कुर्बान कर चुकी थी, इज़्ज़त नफ्स कुर्बान कर चुकी थी। तो ये अब उनका हक बनता था कि महर शराफत अली की तो फिर कोई औकात नहीं थी जब वो इतना गिर चुकी थी और इतना कुछ कर चुकी थी और उनको ये सारा तरीका आता भी था, तो फिर महर शराफत अली की क्या औकात थी कि वो उसके मुकाबले में खड़े होते और जीत कर दिखाते। और जिस तरह धांधली से उनको जितवाया गया है, यकीनन वो रास्ता वो सेलेक्ट कर चुकी थी, वो हर एक को अब नज़र आ रहा है। लेकिन उस वक्त शायद अवाम ने इस पर नज़रें नहीं दौड़ाई, इसको सीरियस नहीं लिया। मरियम साहबा तो बार बार चीख कर ये कहती रही कि वो रास्ता मुझे बड़ी अच्छी तरह से आता है। उसके बाद मियां साहब के सपोर्टर जो है, पहले तो वो कहते थे कि मियां जद्दू आवेगा लग पता जावेगा, लेकिन अब कहते हैं कि मियां साहब के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और बहुत बड़ा हाथ हो गया है। और मियां साहब के सपोर्टर जो है वो दूसरा दिन से तस्वे बहा रहे हैं कि हमारे मियां साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। और ये क्या वज़ीर आज़मशिप कोई एक रेवड़ी है जो जिसको बांट दी जाए? मियां साहब ने अपनी बेटी को वज़ीर आला बना दिया, अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन अभी भी तस्वे बहाए जा रहे हैं कि मियां साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनवाया गया। अब मियां साहब के लिए वो कौन सहूलतकारी करता, क्या करते? क्योंकि मियां साहब के लिए जितनी सहूलतकारी हो सकती थी उससे बढ़कर की गई, लेकिन अवाम ने मियां साहब को रिजेक्ट कर दिया और मियां साहब अपनी दोनों सीटों से हार गए। और मियां साहब को वज़ीर आज़म भी इसीलिए नहीं बनाया गया। ये तो कहते हैं किसी और पर हाथ दे रहे हैं कि उन्होंने नहीं बनने दिया, लेकिन वो यास्मीन राशिद से हार चुके हैं मियां साहब। यास्मीन राशिद क्लियर लीड से जीत चुकी हैं और सबको पता है कि अगर परेशानी यह है कि अदलिया में अगर कोई दिलेर जज आगे बैठा हुआ, उसने वो फार्म 45 देख लिए, तो मियां साहब को तो फौरन वो उड़ा देंगे अगर हम इसको वज़ीर आज़म बनाते भी हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म को मियां साहब को नहीं बनाया गया। अब मियां साहब के लिए ये तस्वे बहाए जा रहे हैं कि हमारे मियां साहब को चौथी मरतबा नहीं आने दिया जा रहा। अब सरकार मियां साहब के लिए और क्या करती? उन्होंने मियां साहब की एयरपोर्ट पर हाजिरी लगवाई, मियां साहब को तमाम मुकदमात में क्लीन चिट दी, मियां साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म की, मियां साहब के हरीफों को इलेक्शन कैंपेन तक ना करने दी गई, उनके कागजात नामजदगी छीने गए, उनके मुखालिफिन को जेलों में डाला गया,
عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں پے در پے 2-3 مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ میاں صاحب کے لیے سرکار نے تمام حلقے تبدیل کیے۔ میاں صاحب کی مرضی کی حلقہ بندیاں کی گئیں۔ میاں صاحب کی مرضی سے جہاں پر پی ٹی آئی کے سپورٹر جن کا پہلے اور حلقے میں ووٹ تھا ان کو وہاں سے اٹھا کر دوسرے حلقوں میں ڈالا گیا۔ میاں صاحب کی کو مخالفین کو تتر بتر کر دیا گیا۔ ان کو بینر تک نہ لگانے دیے گئے۔ ان کے بینر بنانے والی گرافک ڈیزائن کے دکانوں کے مالکان کو گرفتار کیا گیا۔ آخر پر میاں صاحب کی سہولت کاری ہمارے قاضی صاحب نے بھی کی۔ اس نے بھی اپنا ہاتھ اپنا حصہ شامل کیا اور پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کو چھین کر انہوں نے اپنا حصہ اس میں کار خیر میں شامل کیا، سہولت کاری کی۔ لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کسی کو بینگن، مولی، گاجر انتخابی نشان دیے گئے، جوتے تک انتخابی نشان دیے گئے، لیکن وہ جوتا خود ان کے منہ پر پڑا ہے۔ زین قریشی جن کا انتخابی نشان جوتا تھا اس نے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو بچھاڑ دیا، وہ جیت چکے ہیں۔ عمران خان کے جو آن لائن ٹیلی تھون جلسے ہوتے تھے اس پر انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اب ان سب کے باوجود میاں صاحب ہار گئے ہیں اور پھر رو رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے سہولت کاری نہیں کی گئی۔ میاں صاحب کے لیے اور کتنی سہولت کاری کی جائے کہ اب جس پی ٹی آئی کی جو 180 سیٹ سے زیادہ سیٹیں بن رہی تھیں اس کو 94 تک محدود کر دیا گیا اور باقی سیٹوں میں آر او صاحب کو کنٹرول کر کے فارم 45 کو بعد فارم 47 میں رزلٹ اپنی مرضی سے ایڈ کر دیے گئے اور میاں صاحب کی پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بہت سی سیٹیں تحفے میں دے دی گئیں۔ لیکن دل ابھی بھی نہیں بھرا اور ابھی بھی ٹسوے بہائے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے سہولت کاری نہیں کی گئی۔ پتہ نہیں، ہم تو یہ کہتے رہے تھے کہ میاں صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیں اور اس کو چلاتے رہیں، لیکن اس وقت بھی عوام کی نہیں سنی گئی۔ لیکن اب عوام کے مینڈیٹ پر، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر میاں صاحب کی پارٹی کو تو آگے لایا گیا ہے۔ میاں صاحب اگر خود نہیں جیت سکے اتنی پروٹوکول کے بعد، اتنی سہولت کاری کے بعد، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عوام نے میاں صاحب کو ریجیکٹ کیا اور کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، اور لوگوں نے تو سہولت کاری کی لیکن عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور اب آپ ٹسوے بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر پر آج ریحانہ ڈار نے، جو کہ کلیئرلی 50,000 ووٹ کی لیڈ سے خواجہ آصف سے جیت چکی ہے فارم 45 کے مطابق، لیکن سسٹم نے فارم 47 پر جب ان کا رزلٹ چڑھایا تو اس کو ہرا دیا۔ لیکن آج وہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر فارم 45 لے کر، قرآن مجید لے کر، اس کے اوپر فارم 45 لے کر اس نے حلف دیا کہ میں 50,000 ووٹوں سے جیت چکی ہوں، اور اگر خواجہ آصف بھی اپنے فارم 45 لے آئے اور قرآن مجید پر حلف دے دے کہ میں جیت گیا ہوں، تو اس نے کہا میں اپنی شکست تسلیم کر لوں گی۔ لیکن خواجہ آصف کے لیے یہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہ 50,000 کی لیڈ سے ہار چکے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے ایک ماں جس نے اتنی بھرپور کمپین کی، ڈور ٹو ڈور گئی، آپ نے اس کو بھی ہرا دیا دھوکے بازی سے، جو کہ بہت شرمناک ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے غالب نے کہا تھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔